पण अजून खंय ना मरे भायर अजून खंय येवना न्ही तुमकां ऑफिशियल इन्वायट काय म्हाका खरें खबर ना मिटींग आहा ना जाल्यार आमचो एकटो रिपोर्टर थंय आसा आणि तेणे आमकां आत्तां सांगला की मिटींग आत्तां स्टार्ट जाल्या आणि चॅट बाय तुमचो तो नॅशनल प्रेसिडेंट आहा AICCचो खरगे सो काय खबर ना आय एम नॉट अवेअर इन्वायट ना मिटींग आसा जाल्यार पयलीं म्हाका खबर ना ते चवकशी करची पडली पूण अशें कित्याक जाता ना इवन आसा सुद्दां जाल्यार तुमकां इन्वायट कित्याक करूं नाका म्हणटा गिरीश चोडणकराक विचारचें पडटा ही इज द प्रेसिडेंट आनी गोंयांत समज जर अशें कितें मिटींग जाता आनी पब्लीक अकाउंट्स म्हण आमचें कांय ना एनीवे आय डोंट नो कसली मिटींग ती मोबाईल चेक करा तुमकां येयल्ल्या मेसेज बी जाल्यार ना नाल्यार कशें आतां मागीर मेसेज येवन सारकें आहा बाबा आनी हातून गडबड जावपा सारकी कांय ना हांव जेन्नाच्यान मोबायल आयला पळय तेन्नाच्यान एकूच नंबर आहा आनी हांवें केन्नाच 2 नंबर दवरूना सो वॉट्सॅपाची गडबड दुसऱ्या वॉट्सॅपार धाडले तें कांय जावपाक शकना म्हणजे तुमकां मोबायलार मेसेज येवंक ना किंवा फोनूय येवंक ना ना आतां म्हाका खरेंच खबर ना रे मिटींग कालची invite हे तुमी गिरीश चोडणकराक विचारचो पडलो ना प्रश्न अरे AICC प्रेसिडेंट जर येता आनी समज असल्यो मिटींग आहा जाल्यार गिरीशाच्या अकाउंट ते चेक केले ओपन करून कांय ना इन्व्हिटेशन ताका दिल्लें MK शेखार दिल्ले केन्ना दिल्ले पळय तेजो व्हिडिओ एविडन्स मेळटा न्ही आतां हय आतां प्रत्येक हेजेर कोण फोटो उलोवपाक शकना हय इलेक्ट्रॉनीक जमाना आसा सो कोणें तर सांगलें की आपल्याक मिटींग आपोवन सुद्दां आपयलें ना म्हणून जाल्यार ती फोटो उलयत आसताली न्ही 100% आपयलो MK शेखान ताका फोन MK शेखान करता काम न्ही सगळ्यांक MK शेखान आपयल्लें आनी MK शेखान आमकां तो चॅक करतकर आमी ताणें आपले एविडन्स दाखयल्याक ताका फोन केल्लो तो मेसेजूय धाडलेली ती तशें कोण फोटो उलोवपाक शकना आतां पण हांगा तुमच्या नॅशनल प्रेसिडेंटाची मिटींग चलता आणि तो पणजे प्रोटेस्ट एक घेवन वयता हे योग्य अशें दिसता आमकां कितें खबर आसा तेजेर ना कांय comment पूण काँग्रेसीन सपोर्ट करूना तेका ह्या प्रोटेस्टाक तेजेर हांव कांय कमेंट करपाक शकना आमी